बिहार में जो करागला से देखागला प्राय 65 लाख भोटर अच्छी जो मैंने सेठी नाहांती बिहार में नाहांती अनेक मरीगले अनेक बिहार बाहर को चलीगले अन्य जगार से ना कौटी भोटर तारिख में दरज कर शेष कटाला जिते से ना संख्या पहुँचला 65 लाख यापर इलेक्शन कमिशन सारा देश में पर्यायक्रमे एसआईआर करने को निष्पत्ति नहीं काम आ भर आरंभ है जो जो राज्य आग को विधानसभा निर्वाचन आदि पश्चिमबंग अन्यतम पश्चिमबंग एसआईआर कार्य आरंभ हो जाए आपण मैंने शुणी आश्चर्य हे पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री यही एसआईआर को प्रबल विरोध कर आज संविधान दिवस अर्थात आज तारीख 78 वर्ष पूर्वे पुणी थे कहले नवेम्बर 26 तारीख 1949 मसीह भारतर संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान प्रणयन सभा रे गृहीत होता तार दिमास पर 1950 मसीहा 26 तारीख जनवरी भारतर जो संविधान स्वाधीन भारतर संविधान सारा देश में कार्यकारी है अर्थात आम 47 मसीहा अगस्त 15 तारीख में स्वाधीनता पाई एवं 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख रू आम देश में संविधान लागू है अर्थात आम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलिक घोषित हेलु ये संविधान में कौन अच्छी एवं ताकू आज आलोचना भितर आसबार आवश्यकता कौन भी अच्छी ये संविधान में मूल कथा केत गुड़िक जिनस कहुई आम गोटे पराधीन देश में थिले भारत पराधीन थिला आम स्वाधीनता पाइले गोटे स्वाधीन देशर नागरिक भाव में आम स्थिर कलु जे आम गणतांत्रिक व्यवस्था देश चलो तेणु गणतंत्र को सुरक्षा दबा आम समस्त दायित्व प्रत्येक कार्य आम जहाँ सब करुचे से गणतांत्रिक रीतिनीति रे चलुवा दरकार खाली सेतिकी नुहे आम एक निष्पत्ति नेलु जे आम देश गोटे निरपेक्ष देश हो जमती पाकिस्तान आम अलग होगला केवल मुसलमान माने जिना कहले जे मुसलमान माने हिंदू को सागर रही परिवेनी तेणु आम धर्म भित्तिर गोटे नुआ देश तैयारी है पाकिस्तान भारत किंतु कहला आमे एभली कौन सी देश आम गढ़वे आम विश्वास करना आम सेकुलार कंट्री रु अर्थात निरपेक्ष देश रहू तेणु सेकुलारिज्म बा निरपेक्षवाद को आम सुरक्षा दबा दरकार केवल सेतिकी नुहे आउ कौन आम सब निष्पत्ति नेले आम निष्पत्ति नेले ए देश रे आईन कानून को समस्ते सम्मान देवे देश जदि आईन कानून न चलो ताले देश रे अराजकता बढ़ीज जिते चलो आईन कानून भितर चलो समस्तंकर किसी ना किसी मौलिक अधिकार अच्छी बोलिक आम संविधान ने एक कथा लेखा गला फंडामेंटल राइट्स आम जहाँ कौचे अवश्य फंडामेंटल राइट सांगे बा मौलिक अधिकार सांगे एक संविधान में लिखाई आमर मौलिक कर्तव्य कौन अच्छी आम केवल देश ठू अधिकार आशा कले चलनी आम देश किसी करार अच्छी कहीं ये आम देश आम कौ बाहर देश कथा नुहे कि आम जा बाहर देश में कौटी शासन करनु कि आजिका दिन में बाहर देश जो मैंने आमको शासन करते से गले तेणु से लगी आम मौलिक अधिकार कथा जिते कहचे आम आमर ड्यूटीज बाबद दायित्व बाबद सतर्क सचेतन हेबा आवश्यक आउ गोटे कौन मौलिक दिग को आम दृष्टि देले स्वाधीन भारत रे संविधान तैयारी हैला परे जे आम देश गोटे विविधता भितर एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत वर्ष रे आपण जुआड़े जिबे 10 किलोमीटर रे देखिबे भाषा रे अलगा खाइबार अलगा लुगा पिंधार अलगा सबु प्रकार जिनस आप देखिए नुआ नुआ भारत वर्ष जदि आम ए मुंडरू से मुंड केरल कन्याकुमारी जदि आप चलिक जाती गाड़ी जाती जदि गस्त करती आप देखिए प्रत्येक 10 किलोमीटर कह गले 10 किलोमीटर माने ठीक 10 किलोमीटर नुहे नुआ 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 भाषा
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁ ନୂଆ ଲାଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାରତ। ଇଏ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପନ୍ନ ହେବ, ଏ ଦେଶର ନିରପେକ୍ଷବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପନ୍ନ ହେବ, ଏ ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହେବ। ଏଇଆ ତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବାହାରୁ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯାହା କିଛି ଆମର ନେତାମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସରକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗସ୍ତ କରିକି ଗୋଟେ ସଭାରେ କହିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ତ ଅଛି, ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପାଖରେ ସେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ତନ୍ନ କରିକିରି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ କରାହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ନ କରିକି ସେଇ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, କ'ଣ ତାର ମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି? ଏକଥା ସତ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯେତେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଥ୍ ୱାରି, ଗୋଟେ ବୁଥରେ 1000, 1100, 1200 ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟର ନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୟକ୍ରମେ କିଏ ତା ଦେହରୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଏ ଗାଁରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏ ବୁଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି, କାଳକ୍ରମେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇକରି ସେଠି ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ରଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କି ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 1, 2 ସମୟକ୍ରମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଲୋକ ଯେହେତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୀମା ଅଛି ସିଏ ଏତେ ତାରବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇକିରି ବନ୍ଧୁକ 5 ହାତରେ ଜଣେ ଲେଖା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ପୋରସ୍ ବର୍ଡର, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଡର ଦେଇକିରି ଜଣେ ଗଳିକିରି ତାରବାଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକଡ଼ୁ ସେକଡ଼ୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। କାଳକ୍ରମେ ଦେଖାହେଇଛି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶହ କାହିଁକି ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବରାବର ଆମ ଦେଶରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ତ ତାହା କହୁନି। ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବନି। ଏବଂ ଏହି ସଂଶୋଧନ କ'ଣ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ହିସାବକୁ ନେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 13 ଥର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ 13 ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। କି ପ୍ରକାର ସଂଶୋଧନ ନା ଯେଉଁ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା 13 ଥର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ନାଁ କଟିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ନାଁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ SIR
ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ ଇଏ 13 ଥର ହେଇଛି।